Kopi naon? Hidung. Hidung dua. Eta we gede. Doggy. 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 Ada monyet struktural. Aduh. Kopi naon? Hidung. Hidung dua. Eta we gede. Doggy. Doggy.
Ibu kempes, Bu. Kempes sampai ke kana, kalau ini kecuri. Iya. Kan jauh. Kan di Wanaraja teh, hari alamat teh, nu dagang parkir di luhur, jajakeun alur hadieu, ceple kae di Wanaraja. Buset. Di dieu. Cinggirna halus sih kekondangan teh kieu buleun. Aduh, ya mau. Barudak dilensakeun jang beunang. Ibu we ka mana? Yuk. Ayo si Neng ka dieu Neng. Hancur bana yuk karunya. Mau mana naon yuk? Sok. Doanana sok ka dieu. Wios. Eta pameng di boleh di tengah. Sok, wios di tengah we. Iya. Awatos. Tos. Ya, sok. Gimana sih mama Neng? Karunya kalah. Di dia wae. Sok. Kempes ieu bang. Ayo naik. Terus ya lah. Bau belerangnya. Percis pepandayan.
Bayar hitungan ojek 20.000 kalau salah tambahnya. Nggak apa-apa tadi kalau mau ini mas boleh bayar ojek ini. Nggak tahu deh kalau liburan gini, kalau lagi sepi mah biasanya mah 20.000 itu 2 kali lipat. Ojek itu rutin. Iya dong, iya dia halus. Berarti aku jangan tanya tadi ya. Iya, iya.